श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः। अस्य श्रीलक्ष्मीनारसिंहद्वादशनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य वेदव्यासभगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीलक्ष्मीनरसिंहो देवताः श्रीलक्ष्मीनरसिंहप्रसादसिद्ध्यर्थे द्वादशनाममन्त्रजपे विनियोगः। प्रथमन्तु महाज्वाल, द्वितीयन्तु श्रीकेसरी, तृतीयं वज्रदंष्टञ्च, चतुर्थञ्च विशारदः, पञ्चमं नारसिंहञ्च, षष्ठः कश्यपमर्दन, सप्तमो रक्षहन्ता च, अष्टमं देववल्लभम्, नवप्रह्लादवरदो, दशमो अनन्तहस्तकाः, एकादश महारौद्रो, द्वादशं दारुणं तथा। एतद्द्वादशनामानि नृसिंहस्य महात्मनः। मन्त्रराजामिति ज्ञेयं सर्वपापविनाशनम्, क्षयापस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम्, राजद्वारे महाघोरे सङ्ग्रामे च जलान्तरे, गिरिगह्वर अरण्ये व्याघ्रचोरसमागमे, रणे च मरणे चैव यशो यान्ति परं शुभम्, शतमावर्त एद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात्, अष्टोत्तरसहस्रन्तु लभते वाञ्छितं फलम्। इति श्रीवेदव्यासविरचितं श्रीलक्ष्मीनारसिंहद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।